dia hitramin'ny plan détaillé de la dissertation. Hitantsika ao amin'izany misy ny introduction, misy ny partie 1, misy ny partie 2, partie 3 et conclusion. Inona no hitantsika ao amin'ny introduction? L'introduction dia manao ny définition, les termes. Il faut définir les termes. Donc, après, annonce du plan. Annoncenao ny planao mizara firy, mizara telo. Eto mizara telo amin'ny plantsika. Ny hiditra ato amin'ny développement artsika. Partie 1. Il faut définir le terme important. Eto zao tsika hoe dépend-il de nous d'être heureux? Heureux, ça veut dire bonheur. Donc, zavatra fahitantsika zany natao hoe bonheur. Fahitantsika no natao hoe bonheur. Zay ny partie 1. Avy eo amin'izay partie 2. Premier argument. Premier argument antsika dia mifantaraka ny hoe dépend-il de nous? Alohan'ny hamanina an'izay question zay aloha hoe dépend-il de nous d'être heureux? Il faut définir d'abord les termes importants. Dika zay, ny terme important dia être heureux, ça veut dire bonheur, et heureux c'est bonheur. Donc, deuxième partie, il faut donner le premier argument. Le premier argument, c'est que rawatsika teraka amin'ny pays en guerre. Dika zay tsy midépendre atsika ny bonheur atsika fa dépendre ny circonstance misy manodidina atsika. Ary faharoa dia ao koa ny atao hoe destin. Destin. Misy ny olona efa destiné à être heureux, misy ny olona destiné à être moins heureux. Donc, ça dépend du destin et des circonstances. Partie 3, mila mamany amin'ny questions, donner des réponses aux questions. Izay hitantsika atao amin'ny partie 2. Mety sika miteny hoe na miaina amin'ny tontolo tsy de milamina raha mety misy progression ihany eo amin'ny afaka miprogrès nareo amin'ny resaka bonheur. Ohatra hoe mivoaka ohatra za, anao zay mahafinaritra anahy. Satria tsika manana degré de liberté, manana être libre, manana liberté zany tsika. Satria miaina amin'ny société zany misy liberté. Donc, zay zany no ataonareo amin'ny voalohany en priant. Rehefa vita ny définir les termes importants, c'est dans la première partie. Deuxième partie, répondre à la question si mahazo mitetika hoe ohatra hoe monde binaire teo, si mahazo mitetika hoe blanc, noir, ou oui ou non, fa mila argument tsy makary amin'ny tsy mitongilana ary amin'ny non, tsy mitongilana ary amin'ny oui. Et ohatr'izay koa les réponses. Oui, tsy mitongilana hoe ary na hoe makary fa ao anilanilany, juste au milieu. Zay no hita ao amin'ny développement. Avy eo ara hiditra amin'ny conclusion tsika. Ny conclusion dia azo ataontsika hoe bilan zany. Bilan, pour conclure, résumé, bilan, oui, raha ohatra kerakatana amin'ny toerana misy ady ara dia tsy midépendre loatra ny amin'izay ady zay no mahazotsika ny bonheur fa mety tsika
tsika tompony dia afaka magnino micréer notre propre bonheur à nous. Ohatra hoe mivoaka ohatra dia mahita zavatra mahafinaritra dia zay dia efa mahatonga an'iny ça crée déjà notre propre bonheur. Dia izay zany momba ny tokony hita ao amin'ny dissertation amin'ny philo. Io ny voalohany indrindra mipetraka aloha zany le lazadina sous forme d'une question. Faridina inona daholo ny mot-clé na les termes importants. Avy eo amin'izay rehefa hita ny terme important dia tadintsika ny problème posé par les sujets. Ino no angalatsika ny problématique efa hitatsika teo amin'ny vidéo taloha ny problématique ahoana ny mikaroka ny problématique. Ny problématique isika dia dépend-il de nous d'être heureux? C'est une problématique. C'est un vrai problème marina hoe inona miankina amintsika hoe no ahafaly atsika sa tsy miankina amintsika. Avy eo amin'izay anao miditra ny plan détaillé. Ao anatin'ny plan dia ahitantsika ny introduction, efa hitantsika teo inona daholo no tokony hita amin'ny introduction. Eto zao ny plantsika dia mizara telo. Première partie, définir d'abord un terme important. Deuxième partie, vahatsika ny problématique. Les problématiques dépend-il de nous d'être heureux? Dia partie farany dia mamaly an'le problème posé au deuxième partie. Dia amin'ny farany dia conclusion na hoe manao bilan rehetrarehetra hita tao amin'ny développement. Dia izay indray ary ny azo atolotranao androany ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ary manasa anao mbola hanaraka hatrany ny vidéo eto amin'ny Mataboky dia amin'ny manaraka indray.